যাচ্ছি এবার আমরা ভিতরের দিকে মেন পয়েন্টে। চলো আমরা যাই, তোমরাও আমাদের সাথে সাথে আসো। এই চলো, কেমন লাগছে বন্ধুরা তোমরা বলবে কিন্তু, কমেন্ট বক্সে লিখবে। এদের নিয়েও টাইম স্পেন্ড করতে একটা আলাদাই মজা কিন্তু, যাই বলো আর তাই বলো। ভীষণ ভালো লাগছে। তিনটেকে ধরে নিয়েছে, আমি পিছন পিছন ক্যামেরাম্যান হয়ে দৌড়চ্ছি। এখানে বোর্ডিং আছে, লজিং আছে, তারপরে যাদের গার্জিয়ান মানে যারা রাখে ডগিদের, তাদের প্যারেন্টসরা যদি কোনো কাজের ক্ষেত্রে দূরে কোথাও চলে যায় বলতে ফিরে তো আসবেই, 1 মাসের জন্য হোক বা 1 উইক 2 উইকের জন্য হোক, তারা এখানেই ছেড়ে যায়। খাওয়া দাওয়া সমস্ত কিছুই এখানেই হয়। ভীষণ ভালো লাগছে সত্যি কথা। আমরা নিজেরা ফ্যামিলিরা একটা টাইম স্পেন্ড করা আর এদের নিয়ে একটা টাইম স্পেন্ড করা একটা আলাদারই অনুভূতি। ছেড়ে দে, এবার ছেড়ে দে ওদের, লালিকেও ছেড়ে দে। स्विमिंग पूल कहाँ है? जाना है ना स्विमिंग पूल में? हाँ अच्छा, प्लेग्राउंड है ये प्लेग्राउंड है ये प्ले। बहुत खुश हो गया गुच्चू। गुड्डू चलो, गुड्डू चलो, चले 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 गुड्डू। गुड्डू चलो, तू भाग, तू भाग ना, तेरा पीछे पीछे भागेगा वो। भाग भाग भाग। नहीं लाली बहुत डर रहा है, बहुत डर रहा है, खूब भय पाচ্ছে বাচ্চাটা। পুরো সাই ও দেখো। দেখো ওরা খেলবে কি, আমার ছেলে মেয়ে দুজনে বাচ্চা হয়ে গেছে, দেখো ওরাই উঠে পড়লো। গুচু মামা नहीं खेल रहा है ना वो तेरा पीछे नहीं छोड़ रहा है। दोनों चाइनीज है ना इसलिए दोनों चाइनीज है, देख एक साथ में। नेहा डाक ला, गुड्डू के डाक। बाबू এটা কি জিনিস? আয় নাম गुड्डू, খেলা করো মামা। দেখো বলছে বড় ডগরা বসতে নেই। এই যে না, এবার দোল দোল খেলো। लाली का ये है, काजल है। क्या नाम है इसका? पोगो। पोको क्या पोगो? पोको POCO। अच्छा पोको 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 मामा আসলে মামা বলে 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 বৃষ্টিতে ভিজেছো না মামা? হ্যাঁ বলে বাবা কত ভালো বাচ্চা পুরো। क्या ट्रेनिंग के लिए छोड़ के गया इसको? अच्छा 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 इसलिए ऐसा कर रहा है ना? नहीं बोरिंग पे आते रहते हैं, वो रीड दिया है ना आते रहता है वो। देखो कितना इसका साल, कितना साल का है बच्चा? नहीं मालूम ना। पापा बारिश में भीगा क्या? नहीं रीड दिया है।
ও আচ্ছা 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 ও তো ইয়ে ওটা না দেখলেই তো করে দেখো খেলার জন্য বাচ্চাটা और भी है उधर ना हाँ उधर मतलब ये सब वो डॉग्स का बोर्डिंग है अच्छा 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 हाँ कितना दिन के लिए छोड़ के गया इसको ये मालूम नहीं मेरे को मालूम है ना ओला सा ही अच्छा 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 रहता है वन कितना लेता है एक वीक के लिए तो 800 800 एक वीक के लिए 800 प्लस 12 अच्छा खाना पीना आप लोग का ही দেখো দেখো অবস্থা ওই দেখো হাস্কি একটা হাস্কি আর একটা কি বাবু কালোটা হ্যাঁ ককস স্পিনার আচ্ছা ব্ল্যাকটা ককস স্পিনার আর এ হলো হাস্কি হাস্কি नाम क्या है इसका जूस जूस बोले बाबा ने कितना सुंदर नाम है जूस उसका नाम क्या है ब्लैकी वाह बेटू देखिए 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 ওই দেখো एकदम मनुष्य उसको क्यों अलग रखा वो क्यों उधर अलग है पोको 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 क्यों अलग है अच्छा 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 ओले बाबा ले থাক থাক गुड्डू चलो देखो इतना बड़ा हस्की को देख के वो पो पो कर रहा है कितना हिम्मत वाला है मेरा बच्चा चलो लेट्स गो चलो देखने दो देखो बहुत पकड़ के कम ऑन चलो 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 Hey Blackie. Hi Blackie. How are you? गुड्डू चलो ऐसे 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 नहीं हो गया उसका गुची लाली ऐसे लाली ऐसे খুব ভালো হয়েছে গুচু এখন এখন আনন্দে ব্যস্ত मेरे को भूल गया यार लाली तेरे को भूल गया गुच्ची मम्मी को भूल गया Juice, I don't want to play. Go. Come here come here come here juice come here जूस juice come here come here Go play there. Go. Go. Let it treat. Let it treat. I don't want to play. Let it treat. No, I don't want to treat. वो भी बोल रहा है वो हमारे साथ भी खेलो चलो चलो गुड्डू আসো চলো এদিকে খেলবে চলো গুড্ডু कौन है
नौटंकी ड्रामा बस গুড্ডু কাম কাম মামা হ্যাঁ বল নিয়ে খেলছো हमें उसका ना ये बात मत कर দেখো বৃষ্টি শুরু হয়ে গেল ওদের এখানটায় নিয়ে চলে আসলাম কারণ ওদের ওখানেই ছাড়া হয়েছিল ওই জায়গাটাতে ছাড়ছিলাম খেলছিল সুন্দর তো বৃষ্টির জন্য নিয়ে আসলাম অবশ্য এখন যাবে সুইমিং পুলে খেলা করবে এরা সবাই আমি যাব না এরা 3 জন আর 3টে খাওয়া হয়ে গেছে এখন আমরা চায়ের জন্য ওয়েট করছি চাটা খেয়ে ভাবলাম আজকে বৃষ্টি নামবে না সেই বৃষ্টি শুরুই হয়ে গেল অপূর্ব লাগছে জায়গাটা আর খুব সুন্দর ভালো লাগছে সত্যি কথা মাসে তো একবার স্পেন্ড করাই যেতে পারে এদের নিয়ে আমরা খাওয়া দাওয়া করে যাচ্ছি হলো সুইমিং পুলের কাছে বৃষ্টিতে বাচ্চাগুলো খুব ভিজলো আনন্দ করলো আমরাও একটুখানি সামান্য ভিজেছি বেশি না ওরা কারণ সুইমিং করবে তো আমি তো করব না আজকে আমি শুধু কাজ করছি ক্যামেরাম্যানের কাজ করছি এটাই আনন্দ লাগছে আমার ভীষণ ওরা সব পিছে পিছে দৌড়চ্ছে বাচ্চা দুটো ও ছেলে গুডুকে কোলে নিয়ে নিয়েছে এবারে ভালো বৃষ্টি হয়ে গেল বৃষ্টিতে দেখো রাস্তার অবস্থা কি হলো কাদা কাদা পুরো তো চলো সুইমিং পুলের সামনে গিয়ে দেখা করছি তোমাদের সাথে राजमा तुम लोग जाके चेंज कर ले जल्दी जल्दी जा मामा आसे आसे चलो 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 मामा चलो 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 आसो आसो ও আমার সাথে সাথে আসবে চলো চলো আসে 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 মামা আসে চলো 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 আসে কি সুন্দর ফুলটা লোভ সামলাতে পারলাম না তাই একটু ফটো নিয়ে নিলাম এই যা ফটো নিতে গিয়ে উঠেই গেল দারুণ লাগছে না